Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार यूनिट 4 रे थिबा भक्तिर प्रकारभेद, अपराभक्ति और पराभक्ति, सात्विक राजसिक और तामसिक भक्ति, नवदा भक्ति एतिक को आज आलोचना करवा। तो पूर्व क्लास गुड़ी को जो मैंने देखी ना सर्वप्रथम देखी नियंतु एवं आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु, जार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइछि। तो चलंतु आरंभ करवा आज क्लास। भक्तिर प्रकारभेद। जीवनर परिपूर्णता दिगरे ज्ञान एक अपरिहार्य भित्ति, किंतु यह पूर्णांग हेबा आवश्यक। निम्नरे भक्तिर प्रकार संपर्क रे आलोचना कर देछि। तो आम एबे देखिबा कि भक्तिर प्रकार गुड़िक कौन कौन केते भाग रे ताको विभक्त कर देछि। गोटे अछि अपराभक्ति एवं आउ गोटे अछि पराभक्ति। आउरी मनेक अनेक अच्छी जमीक नवधा भक्ति एवं तामसिक राजसिक ये सबू अच्छी। तो प्रथम अच्छी अपराभक्ति और पराभक्ति। एगुड़िक कौन? भक्ति मुख्यतः दुई प्रकार। कौन कौन ना अपराभक्ति एवं पराभक्ति। अपराभक्ति निम्नतर और पराभक्ति उच्चतर। जदि आपण मानकर 2 मार्क रे पड़िला कि अपराभक्ति एवं पराभक्ति मध्य पार्थक्य कौन, ताहा आपण माने एटा लिखि परिबे एवं 5 मार्क पढ़ले भी आपण माने एथिरु लिखि परिबे। अपराभक्ति अहमात्मक एवं पराभक्ति सार्वजनीन अटे। अपराभक्ति स्वार्थयुक्त एवं एथिरे कामना रहिते। अपराभक्ति रे मूर्ति पूजा, ध्यान, आराधना, उपासना, व्रत, उपवास, दिन बार, तिथि पालन, यज्ञानुष्ठान, धार्मिक क्रियानुष्ठान, मंत्र जप, प्रार्थना आदि रही है। तो अपराभक्ति रे आमे पूरा पूजा अर्चना को बुझा एवं पराभक्ति रे कौन थाए ना स्वार्थयुक्त एवं कामना रही है। भगवान को प्राप्त हेबा सकाशे जो व्याकुलता तथा अखंड विश्वास दरकार, ताहा धीरे धीरे अपराभक्ति द्वारा वृद्धि पाए। अपराभक्ति भक्ति जोगर प्राथमिक स्तर। तो भक्ति जोगर प्राथमिक स्तर कोटा ना अपरा भक्ति। यह धीरे धीरे वृद्धि पाई पराभक्ति रे परिणत हुए। तो अपराभक्ति आपण माने बुझी पाइले, अपराभक्ति होची स्वार्थयुक्त एवं एथिरे कामना रही थाए। एथिरे आमे पूजा अर्चना को विश्वास करती। नेक्स्ट कौन ना पराभक्ति। अपरपक्षे पराभक्ति निस्वार्थपर, कामना रहित, अहंकार वर्जित, शुद्ध एवं सरल अटे। अपराभक्ति कौन ना कामना रहिबो, पराभक्ति रे कामना रहिबो नहीं, कौनसी स्वार्थ रहिबो नहीं, पूरा शुद्ध सरल अटे। उक्त सर्वभूतरे भगवान को दर्शन करे, अन्य प्राणी को निजर आत्मा सदृश देखे एवं सकल प्राणी को एक और अभिन्न दृष्टि देखि समस्त प्रति प्रेम भाव रखे। यह एक शुद्ध आध्यात्मिक जीवन। गीतारे पराभक्ति को अनन्य भक्ति बोली कहा जाइछि। तो गीतारे यह एक स्वतंत्र अनन्य भक्ति बोली कहा जाइछि। ओके, तो पराभक्ति आपण मैंने बुझी पाइले, कौनसी प्रकार स्वार्थ रहिबो नहीं, कामना रहित हबो, कौनसी कामनार आशा रहिबो नहीं, अहंकार वर्जित हबो, शुद्ध एवं सरल अटे। कोटा पराभक्ति। नेक्स्ट सात्विक, तामसिक और राजसिक भक्ति। आमे आगुरु पढ़िचंती सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान। एबे आमे कम पढ़िबा ना भक्ति। मनुष्यर श्रद्धा बा भक्ति अंतःकरणर अनुरूप होइथाए। निजर स्वभाव और गुण अनुसार भक्ति मध्य सेहीपरि होइथाए। तुमर स्वभाव जेपरि हबो, जेपरि तुमर गुण हबो, सेपरि तुमर भक्ति हबो। तुमर गुण व स्वभाव अनुसार तुम सात्विक हो पारे, तामसिक हो पारे, राजसिक भक्ति हो पारे। गीतार 17 अध्याय कह जाए प्रत्येक मनुष्यर श्रद्धा बा भक्ति तार अंतःकरणर अनुरूप होइथाए। जार स्वभाव सात्विक होइथाए। राजसिक और तामसिक स्वभाव थिबा मनुष्य मानकर भक्ति मध्य स्वभाव अनुरूप होइथाए। तेणु गुण भेदरे भक्ति को सात्विक, राजसिक और तामसिक आदि 3 भाग में विभक्त करा जाइछि। तो गुण भेद अनुसार
ତ ଏତିକି ଥିଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତାମସିକ ଏବଂ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ନବଧା ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ। ନବଧା ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ଆଦି ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତିର 9ଟି ରୂପ କୁହାଯାଏ। କେତୋଟି ରୂପ କୁହାଯାଏ? ନବଧା। ନବଧା ମାନେ କ'ଣ? 9ଟି ରୂପ ଥାଏ ୟା ମଧ୍ୟରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଂଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏହି 9ଟି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ନବଧା ଭକ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା, ମହତ୍ଵ, ଭକ୍ତି, ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିରନ୍ତର ଶୁଣିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ। ଶୁଣିବା କାହାର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଗାଥା, କଥା, ଭକ୍ତି, ମହତ୍ଵ ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ରବଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ଓକେ, ତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ନାମ, ପରାକ୍ରମ ଆଦିକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ନାମ ପାଠକର୍ମ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଶୁକଦେବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଅଛି ସ୍ମରଣ। ସ୍ମରଣ କରିବା ନିରନ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପୁରା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ପାଦ ସେବନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନି ନେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଦ ସେବନ। ଯେପରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୀତା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜର ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭରତ, ପୃଥୁରାଜ ଏମାନେ ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ପୃଥୁରାଜ, ଭରତ ଏମାନେ ସବୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବନ୍ଦନା। ବନ୍ଦନା ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆମେ ବନ୍ଦେଇ ଥାଉ, ସେ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ବା ଅଂଶ ରୂପୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷ, ସନ୍ଥ, ମୁନି, ଋଷି, ଗୁରୁଜନ ଆଦିଙ୍କୁ ପରମ ଆଦର ମନରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ବନ୍ଦନା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାପୁରୁଷ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ସନ୍ଥ, ମୁନି, ଋଷି, ଆମର ଗୁରୁଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଅକ୍ରୂର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ ଦାସ୍ୟ। ଦାସ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ରୂପେ ମାନି ନେଇ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଦାସ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ହନୁମାନ, ବିଦୁର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସଖ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରମ ମିତ୍ର ଏଟା ହେଲା ମିତ୍ର, ଓକେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସଖା ସେଟା କ'ଣ କହିବା ନା ସଖ୍ୟ। ମାନି ନେଇ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ରଖି ନିଜର ସକଳ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିବା ହେଉଛି ସଖ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ, ଉଦ୍ଧବ, ସୁଦାମା ଏମାନେ ସଖା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏବଂ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆତ୍ମନିବେଦନ। ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅମ୍ବରୀଶ, ବଳିରାଜା। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭକ୍ତର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭକ୍ତର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନବଧା ଭକ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, 5 ମାର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।